Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are having a great time. Today is 27th of August 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School UNSU. In the previous lecture, we studied about the meaning, definition, and characteristics of modernization. Today, we will continue our topic, and in this lecture, we will discuss about some causes of modernization. Causes of modernization. Myron Weiner speaks of five main instruments which make modernization possible. They are education, mass communication, ideology-based or nationalism, charismatic leadership, coercive गवर्नमेंट अथॉरिटी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मायरन वेनर है इसके मुताबिक जो मेजर जो काजेस हैं वो 5 है मॉडर्नाइजेशन के कि किन वजूहात की बिना पर एक समाज के अंदर मॉडर्नाइजेशन आती है, एक समाज जदीदियत या जदीदकारी की तरफ बढ़ता है. तो फर्स्ट इसका जो कॉज है वो एजुकेशन. एजुकेशन increases in the number of people with modern skills and attitudes leads to technological innovations. तो सबसे पहले जैसे कि हमने मॉडर्नाइजेशन की मीनिंग के तहत जो जदीदकारी जदीदियत के माने के तहत हमने पढ़ा कि जब हम साइंटिफिक नॉलेज टेक्निक को ह्यूमन अफेयर्स या टेक्नोलॉजी को ह्यूमन अफेयर्स में बरोई कार लाते हैं तो उनकी वजह से समाज के अंदर बहुत इनकलाबी जो तब्दीलियाँ हैं रूनुमा होती हैं. बहुत हर एक शोबे के अंदर तब्दीली आ जाती है. तो ये तब्दीली तभी मुमकिन है जब जो एक समाज है उसके जो अफराद हैं वो एजुकेटेड होंगे, क्योंकि एजुकेशन के ज़रिए लोगों में जो स्किल्स है, जो हुनर है या उनके अंदर जो एटीट्यूड है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनके सोच के अंदर एक चेंज आ जाती है, एक तब्दीली आ जाती है. साथ साथ वो जो नॉलेज गेन करते हैं उसकी बिना पर वो फिर अपने समाज के अंदर जो चेंजेस हैं, जो तब्दीलियाँ हैं उनको ला सकते हैं. वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. मॉडर्नाइजेशन के जो मेरिट्स हैं उसको समझकर फिर अपने समाज के अंदर वो उसको अपना लेते हैं. साथ साथ इससे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आती हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो जिसे हम कहते हैं जो तकनीक है, तो उस की बिना पर जो लोगों की जो लाइफ है, समाज के अंदर जो उनकी जो लाइफ है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो वर्क कल्चर है, उस में एक चेंज आ जाती है, एक पॉजिटिव चेंज आती है, एक मुस्बत तब्दीली आ जाती है जो उनको बेहतरी की तरफ ले जाती है. तो ये सब तभी मुमकिन है जब एजुकेशन हो, लोग तालीम याफ्ता हो, उनके पास हुनर हो, उनके पास स्किल्स हों, तो वो एक पॉजिटिव तौर पे, मुस्बत तौर पे सोच सकें, समझ सकें. तो ये सब चीज़ें एजुकेशन के ज़रिए आती हैं और फिर इसी की बदौलत लोग जो है, एक समाज जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं कि बेटरमेंट, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता है. नेक्स्ट जो कॉज इसका है वो मैस कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, टीवी, सोशल मीडिया, टेलीफोन स्प्रेड मॉडर्न आइडियाज़ फास्टली. अब दूसरा चूँकि आजकल का जो ज़माना जो एज है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है. इंटरनेट, मोबाइल, कम्युनिकेशन के जो बहुत सारे ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मैस मीडिया हो, तो उसकी वजह से चूँकि ये जो आइडियाज़ एक समाज के अंदर पनपते हैं, एक डेवलप्ड जो समाज होता है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर जो चेंजेस आती है वो बहुत ही तेज़ी से दुनिया की दूसरे समाजों के अंदर फैल जाते हैं. क्योंकि कम्युनिकेशन है तो इसकी वजह से आजकल जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज में चेंज हुआ है. तो अब आप देख सकते हो कि एक समाज के अंदर जो चेंजेस आती हैं, कोई भी एवोल्यूशन जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस हों या कोई छोटी बड़ी चेंज भी हो, वो भी
विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स वो दुनिया के दूसरे समाजों के अंदर पहुंच जाती हैं। तो ये जो आइडियाज़ जल्दी से एक समाज के अंदर दूसरे समाज तक पहुंचते हैं, तो उसकी वजह से लोग जो कि अब एजुकेटेड हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, उसके मेरिट्स पे, उसके डिमेरिट्स पे वो सोच समझ कर फिर फैसला लेते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से दुनिया के कोने कोने तक ये जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये एक कॉज, एक वजह है जिसकी बिना पर आप देख सकते हो कि हर समाज के अंदर ये मॉडर्नाइजेशन का जो एक, जिसे हम एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर देखते हैं, ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। अब नेक्स्ट इसका कॉज है आइडियोलॉजी बेस्ड नेशनलिज्म, नेशनल अवेयरनेस चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ मैसेस। अब चूँकि टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से, एजुकेशन की वजह से लोग आज़ाद ख्याल हो चुके हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हुआ है, वो बेहतरी की तरफ सोचने की कोशिश करते हैं, वो बेहतरी की तरफ अपने समाज को लेने की कोशिश करते हैं। तो अब चूँकि आजकल के ज़माने में जो स्टेट्स हैं वो नेशन स्टेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान जो इंडियन नेशन है, यहाँ पर आप अगर देखोगे कि अक्सर आप न्यूज़ में देखते हो कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद जिसे हिंदी में कहते हैं, या जिसे हम उर्दू में हुब्बुल वतनी भी कह सकते हैं, तो उसकी बिना पर जो कौमियत के तौर पर, चूँकि एक नेशन जो स्टेट्स हैं आजकल हैं, तो उनके अंदर ये एक अपने मुल्क के लिए, अपने नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए जज्बा है कि वो हमेशा आगे रहे, वो दूसरों को देखकर या दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसकी बिना पर चूँकि हर समाज जो है, हर मुल्क जो है, हर कौम जो है, वो अपने लोगों के अंदर एक मुस्बत चेंज लाना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दूसरों से आगे निकल जाए। तो इस सूरत में आप देख सकते हो कि जो नेशनलिज्म एक जो तहरीक चली थी, तो इसकी वजह से हर कौम के अंदर, ये जो हर मुल्क के अंदर एक राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का जो जज्बा पैदा हुआ है, तो उसकी वजह से लोगों का जो बिहेवियर है, आम लोगों का जो बिहेवियर है, वो बहुत हद तक चेंज हुआ है और वो अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा रुख करने लगे हैं। अब अपने मुल्क के लिए वो जो उनकी जज्बा रखते हैं, तो उसकी बिना पर उनके लिए ये एक ऑप्शन है कि वो मॉडर्नाइजेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी या डेवलप्ड सोसाइटीज़ के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अपने समाज के अंदर लाना चाहते हैं, ताकि वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े, पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़े और अपने कौम को, अपने समाज को बहुत कामयाब बना सकें। तो चूँकि ये नेशनल अवेयरनेस जो है, जो एक मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनके अंदर एक पैगाम जा रहा है, एक पैगाम जा रहा है कि हम किस तरह अपने समाज को, अपने नेशन को आगे बढ़ा सकें। तो ये आइडियोलॉजी जो नेशनलिज्म की है, इसकी वजह से हर मुल्क के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि वो अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाए। उसके लिए वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करे, अपने जो रिवायती उनके जो ट्रेडिशनल, जिसे हम कह सकते हैं मॉरल्स हैं, बिलीफ्स हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो उनको मॉडर्न लाइन्स पर जो दुनिया के डेवलपर नेशंस हैं उन्हीं की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की वजह से भी मॉडर्नाइजेशन जो समाजों के अंदर फैल चुका है। तो ये इसका नेक्स्ट एक बहुत बड़ा एक मेजर कॉज है। नेक्स्ट इज charismatic लीडरशिप, एबल टू इम्प्रेस पीपल टू अडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन। अब एक और वजह है, वो है charismatic लीडरशिप। तो एक कौम, एक मुल्क, एक समाज के अंदर जो लीडरशिप होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, जो रहबर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा charismatic हो, उन charismatic का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर वो अपने कौम में बहुत पॉपुलर हो और उनको एक इज्जत की निगाह से देखा जाता हो, और लोग उनकी आइडियोलॉजी पे या उनकी बातों पे या उनकी सोच समझ पे, उस पे बहुत ही ज़्यादा वो उससे असरअंदाज हों और उसको फॉलो भी करते हों। तो जहाँ पर जो एक लीडर है वो अपने कौम, अपने समाज के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस रखता हो, बाअसर एक शख्सियत हो, बाअसर एक लीडर हो, एक रहबर हो, एक रहनुमा हो, तो
چونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو اس لیول تک لینا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے. تو اگر ایک چرسمیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے ایک کنٹری کے اندر، ایک نیشن کے اندر، ایک سماج کے اندر، تو وہ ماڈرنائزیشن کو ایکسیپٹ کرنے میں انہیں مائل کرتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن جو ڈیولپڈ نیشنز کے جو کریکٹرسٹکس ہے اپنے سماج کو بہتری کی طرف لے جانے کی جو ایک کوشش ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں جب ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو اس سماج کا جو رہنما ہے، وہ ان کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو 1949 میں جو چائنا میں جو کمیونسٹ ریولیوشن جسے ہم کہتے ہیں، جس کا جو لیڈر تھا ماؤ زیڈونگ، تو اس کی آئیڈیالوجی کو لے کر چائنا آج دیکھو آپ کتنا پاورفل یا کتنا ایک پراسپیریس ایک اکنامک ہم کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑی اکانومی بن چکی ہے. تو اسی طرح جہاں پر چیرسمیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، عوام کے لیے عوام پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اس صورت میں جو چیرسمیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے سماج کے افراد کو ماڈرنائزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس طرح ماڈرنائزیشن سماج کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو لیس ڈیولپڈ کنٹری ہوتی ہے، لیس ڈیولپڈ جو سوسائٹی ہوتی ہے، وہ ڈیولپڈ نیشنز، ڈیولپڈ سوسائٹیز کے کریکٹرس کو اپنا کر اپنے آپ کو پازیٹیو سینس میں آگے بڑھاتے ہیں. نیکسٹ از کوئرسیو گورنمنٹ اتھارٹی، اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل گورنمنٹ. اب ایک اور جو ہے، اب لیڈرشپ کے بعد جو ایک ملک، ایک سماج کے اندر یا ایک نیشن کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اگر کوئرسیو ہو، مطلب کہ بہت زیادہ اس کی اتھارٹی ہو اپنے لوگوں پہ، وہ ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ ہو، تو اس کی وجہ سے چونکہ آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے، تو ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کلچرل ریلیشن شپس ہوتی ہیں، ہر طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ایک ملک دوسرے جو ڈیولپڈ ملک ہوتا ہے، جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کا جو ان کے جو کریکٹرسٹکس ہے وہ اپنے ملک میں لا کر ان کو فروغ دیتے ہیں، اور اپنے جو اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں جو سٹیزنز ہوتے ہیں، جو وہاں کی عوام ہوتی ہے، اس پہ رائج کرتے ہیں، ان کو اس چیز کے لیے مائل کرتے ہیں. تبھی وہ ممکن ہو سکتا ہے جب اس ملک کے سماج کے اندر، جو اس نیشن کے اندر جو حکومت ہو وہ بہت اسٹرانگ ہو، بہت اسٹیبل ہو، تو ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہو، لوگوں پہ ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اقتدار ہو، لوگوں کے پہ ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اتھارٹی ہو، یا وہ اسٹرانگ، بہت مضبوط، بہت محکم ایک حکومت ہو، تاکہ وہ ڈیولپڈ نیشنز کے جو ماڈرنائزیشن کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرنسپلز ہیں، یا اس کی طرف اپنے قوم کو لے جا سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ماڈرنائزیشن کو فروغ دیتے ہیں، جو ماڈرنائزیشن جدیدیت یا جدید کاری کی جو وجوہات ہیں. تو جیسا کہ وینئر کے مطابق جو 5 میجر کازز ہیں، جو بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی جو وجوہات ہیں ماڈرنائزیشن کو فروغ دینے میں، تو وہ سب یہ 5 کازز ہیں. ایجوکیشن ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میس میڈیا جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیشنلزم کی جو موومنٹ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے. اسی طرح چیرسمیٹک لیڈرشپ ہے. تو اور ساتھ ساتھ اسٹرانگ اور اسٹیبل جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی اپنے ملک کے اندر، اپنے سماج کے اندر، چونکہ وہ بیٹرمنٹ کی طرف اپنے سماج کو لینا چاہتی ہے، تو اس صورت میں وہ ماڈرنائزیشن کو اپنانے کے لیے اپنے عوام کو مائل بھی کرتے ہیں، اور ان پہ اس چیز کو فالو کرنے کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کو اپنانے کے لیے ان پہ وہ اس چیز کو لانے میں، یا ایک قانون کے ذریعے بھی، یا فار ایگزامپل فورس کے ذریعے بھی، کوشن کے ذریعے بھی، یا چونکہ اپنی اتھارٹی کے ذریعے بھی اس چیز کو سماج کے اندر لوگوں کو اپنانے پہ مجبور بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنانے پہ پرسویڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے جب وہ اسٹرانگ اور اسٹیبل گورنمنٹ ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.